Let us pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you for the bountiful blessings that we receive all throughout the week. Thank you for gathering us this morning to worship you in spirit and truth. First of all, Father God in heaven, forgive us for all our shortcomings and iniquities. Cleanse our wicked hearts and minds so that we are worthy to your sight, and our prayers this morning will be heard upon thy throne of grace. As a faithful steward of your resources, here we are, Lord, return to thee the portion of our income for furtherance to your work here on earth. Bless thy hands, their jobs, and other resources with means so that on the following Sabbath they may be able to bring more tithes and offerings to glorify your name and to hasten your coming in the clouds of heaven. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. In the loving name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Atong scripture reading karon nga buntag, mga kaigsunan, makita sa Job kapitulo 28 versikulo 14 hangtod sa 18. Apan sa dili pa nako basahon, akong hayoon katong dunay mga concern nga moduol sa atubangan aron mahimo ta og pinasahi nga pag-ampo alang kanila. So akong hangyoon atong mga kaigsunan. Okay. Akong pagabasahon ang atong scripture reading sa New American Standard Bible. Ngayon diri, Job 28, verses 14 to 18. The deep says, "It is not in me," and the sea says, "It is not with me." Pure gold cannot be given in exchange for it, nor can silver be weighed as its price. It cannot be valued in the gold of Ophir, in precious onyx and sapphire. Gold or glass cannot equal it, nor can it be exchanged for articles of fine gold. Coral and crystal are not to be mentioned, and the acquisition of wisdom is above that of pearls. Mga hinaytas pagpanlo.
Amahan nga balana kas kita saan sa mga langit. Aniya kami nagadayeg kanimo, nagasimba kanimo tungod kay ikaw mao ang among maglalalang og kami imong mabinuhat. Takos ikaw pagadaygon, takos ikaw pagasimbahon, kay ikaw naghatag kanamo og higayon ning adlaw alang sa pagsimba kanimo. O Diyos, kung aduna kami mga kapakyasan, pasayloa kami. Aron kining among pagsimba, mahimo nga mahumot nga insinso mudangat sa trono sa imong kaluoy. Amo ikaw gipanapasalamatan, O Diyos, tungod sa higayon nga imong gihatag kanamo. Nga nakahimo kami sa pagsulod ning balay alampuanan aron sa pagsimba kanimo. Salamat sa higayon imong gihatag kanamo. Nga sa dili madugay kini i-prohibit apan ning takna samtang aduna pamikagawasan sa pagsimba. Ikaw among pagadaygon, ikaw among pagasimbahon, kay ikaw maong tagiya sa among kinabuhi. Ning takna, O Diyos, aniya sa imong atubangan, imong mga alagad. Doon na sila'y tagsa ka mga concern sa ilang kinabuhi. Uban kanila, doon ay mga pagpasalamat sa mga panalangin nga ilang nadawat gikan kanimo. Uban kanila, doon na sila'y mga tingali problema sa ilang panimalay. Relasyon sa bana ag asawa, bisan sa mga anak. Uban kanila, O Diyos, doon ay problema alang sa relasyon tungod kay uban kanila, ang ilang mga kapikas kinabuhi wala pas pagalagad. Bisan ang uban membro sa panimalay. Ginoo, kami nagampo nga ikaw mga panalangin kanila. Mga duaw ka kanila kung din man sila nahimutang karon sa ilang mga kapikas kinabuhi nga dunay mga concern na itugot nga malang espiritu mulihok aron sa pag-agda kanila nga moalagad sila kanimo sa labing madali. Upan kanila Ginoo dunay mga gunhaps kinabuhi nga balatian. Uban kanila dunay financial problem. Itugot, O Diyos, nga mahatagan mo sila o paagi din ilang masulbad ang ilang mga problema finansyal. O maayo ang ilang mga balatian tingali lawas nun o espirituhanon. Tabangi sila Ginoo, ayaw sila pagbiyae, ayaw sila pagpasagdi. Ning taknaw sab kami nagampo alang sa imong mga alagad nga mutik sa ilang barigsam, sugod ug mga adlaw hangtod sa matag Domingo sa bulan sa Nobyembre. Itugot nga mga panalangin kanila, ilabi na ni Brother Andrew Chauki Estimo o ni Brother Ivan Abilianosa. Mutik sila sa ilang barigsam Ginoo. Nagkinahanglan sila sa imong tabang. Nagkinahanglan sila sa imong kaalam nga pamutang diha kanila nga ilang marikol, ang ilang natun-an sa milabay nga mga katuigan o unya ila kining mapamutang sa mga Christianer o mulampo sila o unya makahimo sila sa pagdaig kanimo gikan karon hantod sa mga adlaw molabot. Kami nagampo sa imong mga alagad, mga batan-on nga mutik sa bar exam sa engineering. Nagikan sa Garcia College of Technology, nga mutik sila sa ilang exam karong weekend. Ikaw mo panalangin kanila Ginoo. Uban sila sa ilang mga panikamot. O nintak na kami nagampo alang sa imong magsusulti. Pastor Limi Lauron. Nagamit mo siya sa daghan ng mga panahon Ginoo. Apan nintak na kami nagampo nga ikaw maghatag kaniya sa pinasay nga kaalam. Kaalam nga gikan kanimo
nga magasulti siya mapulong nga adunay bunga, adunay makahatag kanamo kadasig aron kami moalagad kanimo nga matinumanon hantod sa imong pagbalik. Daghan salamat Ginoo sa pagtubag nimo sa among mga pagampo kay magisalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Happy Sabbath, everyone. So we would like you to join us in singing this song of praise. May we all be blessed and revived as we sing together until He comes.
Before I introduce the speaker for this morning, allow me to introduce to you the rest of the people that have been responsible and are responsible for making our worship here a more beautiful experience. Considering that not everyone is holding a copy of the church bulletin, let me read this following. There is a slight change for the person who was supposed to lead in the offertory. It should have been Brother Felix de Bulgado, but Brother Robinson Sabanay took his place. Then we have Brother Pablito Punay who read the scripture reading and led in the pastoral prayer. The singers were called the Seraphims. Sister Lilia de la Paz is our song leader. Sister Lovely Mohagan, our organist. Sister Gladys de la Paz is the other, the one who is in charge and played the keyboard and organ. Sister Girly Barrow was at the piano. Our speaker this morning is none other than our church pastor. Maybe some of you do not know him personally, but he has been pastoring this church for quite a number of years now, and we believe that the Lord is very happy with his services. Well, to give now the time, attend all our attention to Pastor Lemuel Lauron. Thank you, Pastor Eli Barreta, for that kind introduction. Good morning, brethren, and happy Sabbath. Also, we would like to praise God for this opportunity that despite of the rain, despite the holiday, and of course, despite the disturbances, especially in our brethren in Mindanao, and yet we are here able to worship and to give thanks to our God. Before I will go with the rest of my presentation this morning, I would like also to greet our viewers following us on Facebook. Nagani sila mga kaigsunan sa Facebook, no? Nga kanunay nagsunod sa ato ang live streaming. In fact, just this week, mga kaigsunan, dako nigtabang ang Facebook because somebody from Palawan, doon na siya anak mga kaigsunan, working in Dubai. Unya karon kay nakauyab magtaga Cebu. And her daughter will be coming this month. And from Dubai, her flight will be from Dubai direct to Cebu. And siya, Pastor, nakuyawan ko. Kay ang iyang flight, Dubai, Cebu, gud ang iyang uyab taga Cebu. Kumo ba? Niya kay Tagalog man mga kaigsunan, nga akong Tagalog, medyo may hirap. Di ba? Hirap kasi magsalita eh. Sa sige na mong communicate mga kaigsunan, gikan sa balay, naabot na lang ko diri, hangtod ng hapon, sige siya communicate, sige follow up. Kaya nangayo siya og tabang mga kaigsunan nga, somebody from Guadalupe na uyab sa iyang anak, siya di man ko kahibalo pa sa unsa gyud iyang pagkatao. He might be married or unsa ba, and kinitawhan na nga uyab sa iyang anak, wa gyud magpaila ba og kinsa. Nga iyang tawagan, talag sa raking tubag, unya ang iyang anak mga kaigsunan from Dubai, working in Dubai, magpadala og kwarta sa una, direct ngadto sila. But this time, from Dubai to Cebu, to Palawan, siya, nabalaka na kay ko pastor niya, tulo na ka balikbayan box ang wa maabot diri sa amo, didto gipadala sa diha sa Cebu. Ang iyang gusto mga kaigsunan nga kanang
akong adtuon ang balay sa lalaki. Now, to make the long story short, ang iyahang anak, mga kaigsunan from Dubai, may contact na ko. And we communicated, sige mi og chat, mga kaigsunan, o niya akong na hibawan ang ilahang status sa iyang uyab. Okay? And might be scheduled to meet the guy next week, mga kaigsunan, because kay gusto sa kanang atong igsuon nga batanon nga ang iyang uyab someday will be joining the church. So ingon na ang Facebook, mga kaigsunan. Then another one, ako lang yun isulti, mga kaigsunan. Atong membro gihapon from Davao, doon na siya negosyo, mga kaigsunan. Ang iyang negosyo saging from Davao to Manila. Karon, she wants to kanang make business here in Cebu, saging, mga kaigsunan. Pero wa sila in contact. Pag-search niya sa kuan, iya gihapon gikuan sa Facebook, Cebu City Seventh-day Adventist. Uy, migawas man ang ato ang kanang Facebook account, mga kaigsunan. Unya naaman ito akong contact number. Then, one evening, she texted, "Sir, magpatabang ko nimo, muanha kog Cebu, mangita og balay." Aron ko malaktod, mga kaigsunan, we met together with her husband. Unya nakita og balay, mga kaigsunan, and now they're staying in Bulacau doing business, saging, mga kaigsunan. Kana siya pipila lamang sa mga kaigsunan nato who can connect with our church through Facebook. So, ang atong mga kaigsunan, kita nga niya din, mga kaigsunan, we can invite our friends, our family members staying outside the Philippines to watch the live streaming of our church. Now, thank you, Seraphims, for the song, "Until He Comes." Now, I like the song, "Until He Comes." Until He comes, we know this world can never know its peace. Luoy kayo, mga kaigsunan, ang atong mga kaigsunan dito sa Mindanao. They are suffering from or experience a magnitude 6-point-something earthquake, mga kaigsunan, for the past days. Unya hangtod kaganihang buntag, hangtod kagahapon, daghan kaayo ang mga kaigsuonan nato nga mibakwit sa ilang panimalay tungod sa mao nga linog. Until He comes, mankind can only crave. Ang ato, mga kaigsunan, mao lang ang paghandom kanunay og kalinaw, paghandom og kalipay, paghandom og kahamugaway. Apan hangtod nga dili mo anhi si Kristo, dili kita maka sinati nini. Until He comes, God's plan can never be complete. Yes, God's plan can never be complete. But let us also remember, brethren, that the Bible is telling us in Luke 19 verse 13. Are you familiar with the passage? Luke 19 verse 13. Taliwala niining mga kaguliyang, mga kaigsunan, taliwala sa kalisod, taliwala sa atong paningkamot, ang Ginoo nagpahinumdom kanato, "Occupy till I come." Occupy till I come. So kung unsay imong trabaho karon, unsay imong negosyo, let's continue working. Engage in business, in whatever transaction, basta maayo lang, mga kaigsunan, ubos sa pagkahadlok sa Ginoo. Now, let us, for our young people, continue studying. Never stop dreaming. Set your goals. Because the Bible is reminding us
occupy till I come. Dito sa California, mga kaigsunan, dunay duha ka mga managsuon. Kining duha ka mga managsuon, one day, they decided to purchase a piece of land. Kay kining yuta, mga kaigsunan, ilang paliton, they believe something was hidden inside or under the soil. So, ilang gibaligya, mga kaigsunan, ang ilang balay, ang ilang uban pang property, just to acquire that small piece of land. Tuod man, ang duha ka mga managsuon, mga kaigsunan, pag-abot nila dito, kay ilan namang napalit ang mao nga yuta, ilang gisugdan, mga kaigsunan, og kalot ang yuta. Og ilang nadiskubrihan, mga kaigsunan, nga dunay maggilak-gilak sa yuta. Unya ilang giprocess, mga kaigsunan. It was found out, mga kaigsunan, nga ang maong yuta daghan og gold deposit. Daghan og gold deposit, mga kaigsunan. But something happened. Sa sige nilang ukay sa yuta, mga kaigsunan, nawala man ang kadtong mga nuggets, mga igsoon, gold nuggets, katong mga gold dust, nawala. It disappeared. Bisan sao nila og kalot, mga kaigsunan, wala na gyud. And then the two brothers decided to sell the lot. Pagbaligya ron, mga kaigsunan, ang bag-ong tag-iya, iyang gipa-examine ang katong gamay nga bato ba sa kanang unsa na nga klase sa engineer, soil engineer or mineral engineer, unsa ba? Ha? Basta mauna. And that engineer told the new owner, "Sir, never stop digging. Never stop digging. You will become a millionaire." You know what? Inigkalot nimo, layo ra nang usa ka metros, then you will find a lot of nuggets, gold nuggets, mga kaigsunan. Have you ever heard a story about treasure hunting, okay, gold digging? Now, buried treasure, mga kaigsunan, is one of those things that sounds like it only exists in stories. Say, maminaw, takapoy, ano. Kini ra bang mga treasure hunter, mga kaigsunan? Istoryahe og bulawan. Gikan sa hapon, pwede na magbuntag in istoryahe og bulawan, mga kaigsunan. They never get tired of talking about gold, about treasure hunting. All those signs and traps, mga kaigsunan, ilan na siyang istoryahan. How to do it, how to get that buried treasure. And then, but throughout history, valuable objects, coins, jewelry, crowns have often been either deliberately buried or just lost to the ages. Now, unsa may the most common, mga kaigsunan, nga paagi sa pagtago sa bulawan? In Bible land, up to the present, mga kaigsunan, bisan gani din his ato, the most common nga taguanan sa bulawan, mga kaigsunan, not in the bank, not in the vault, mga kaigsunan, but underneath. Dito gyud ilawom sa yuta, mga kaigsunan, nga ikaw ra gyud nahibalo. Wa nay lain pa. Okay? Pero niya, mga kaigsunan, treasures are real.
Kinsa ni nakakita og bulawan, nakagunit og kanang binarita mga kaigsunan. Nakagunit naman tang barita nga Pastor Ili. No? Pero kanang bar of gold, mga kaigsunan, kinsa nakagunit? Ako wala pa. But before we will proceed, I would like to propose this statement, mga kaigsunan. When a real love for the Bible is awakened, he will seize upon every opportunity for acquiring himself with God's Word. His study will be restricted to no special time or place, and this continuous study is one of the best means of cultivating a love for the Scriptures. As you have opportunity, improve to gain some precious thought from the treasure house of truth, and that is the Bible. Now, karon nga kung mga kaigsunan, I would like to share with you 7 of the biggest treasure ever found. Niya dinhi mga kaigsunan, ang dagko kayo nga mga treasure deposit nga nakuykuyan mga kaigsunan. Daghan kayo ang nakuykuyan, but I will be showing to you 7 of the biggest treasure deposit ever found. Now, this treasure is called the Cordell Hoard. Nakita niya itong 1840 mga kaigsunan, ang value sa gold nga na-recover approximately $3.2 million. 3.2. While repairing the embankment of the river Ribble in Cordell near Preston in England, a group of workmen dug up a lead box. Inside was one of the biggest hoards of Viking treasure ever found. More than 8,600 items were documented, including silver coins, various bits of jewelry, and silver ingots. Although the majority of the items originated in English Viking kingdoms, some of the treasure was also traced back on other regions, including Scandinavia, Italy, and Byzantium. The treasure was presented to Queen Victoria, and some of it is now on display in the British Museum. Now, the second one, the Hoxton Hoard. Nakita niya itong 1992 mga kaigsunan. Ang value ni ini, gibana-bana nga $3.8 million. Having lost his hammer in a field, farmer Peter Watling called a friend with a metal detector to help him find it. Ang iyang martilyo mga kaigsunan, nalagpot. Unya gipangita, kaya di man makitan, gipangita og metal detector. Instead, he found the treasure. Inside the oak chest was a collection of silver spoons, gold jewelry, and coins, all dating back to the 4th and 5th century. Watling called in help. And archaeologists managed to find all sorts of other treasures buried in the same field, including Roman ladles and serving bowls. Now, what happened to his hammer? Asa naman yung martilyo mga kaigsunan? It is now in museum, together with those gold bowls and ladles. Now, the next one, the Staffordshire Hoard. It was discovered in the year 2009. Di palang dugay mga kaigsunan. Napulo palang katuig ang miagi. Ang iyang value, approximately $4.1 million. Terry Herbert was using his metal detector on a recently plowed field near Hammerwich in Staffordshire, where he stumbled across the largest trove of Anglo-Saxon treasure ever found.
Nagsuroy-suroy siya mga kaigsunan, nagdala sa iyang metal detector, unya nabwasot siya diadtong kanang bangag, ug unya pagkahulog niya dito mga kaigsunan, he found that Anglo-Saxon treasure. And all told, the hoard included over 3,500 items, most of which were military related, as well as weaponry, though the hoard included several religious artifacts and lots of decorative items. Now, the Schroda treasure. Kini kay mga kuruna ni mga kaigsunan, mga pulseras, unya sing-sing. It was discovered in 1985. The value of those gold collections, approximately $120 million. Lot of money. Back in 1985, an old building in the Polish town in Schroda Śląska was being demolished ahead of renovation works. When a vase was found beneath the foundation, nga didto nakit-an mga kaigsunan ang kanang daghan kayo nga mga tibud, mga bulawan. A couple of years later, when another building nearby was knocked down, giguba mga kaigsunan, even more artifacts were uncovered, including lots more gold and silver coins, and an array of jewelry including a gold crown and a ring bearing the head of a dragon. Now, this one, the Caesarea sunken treasure. It was discovered 4 years ago, in 2015. You know what's the value of this Caesarea sunken treasure? Priceless. Dili maihap mga kaigsunan ang kantidad. Now, scuba divers exploring the seabed near the harbor of Caesarea National Park, Israel, thought they stumbled across a child's toy when they found the first gold coin. But when they saw how many coins there were and looked more closely at the engravings on them, they realized they found something pretty significant. Huwag mo kabantay mga kaigsunan. Niining ang mga gold deposits, it so happened, nahitabo lang. Dili tuyo ang pagpangita mga kaigsunan. Nahitabo lang yun. Kamo nga nahibalo mga kaigsunan nga nakakita og bulawan. Pahibawa yung taon mi kay tabangan tamo og dala mga kaigsunan. Now the Caesarea sunken treasure was reported to the Israel Antiquities Authority and returned with metal detectors to search the area more thoroughly. In the end, nearly 2,000 coins were recovered. The coins were of several different denominations and had been minted at different times, sometime between the 10th and 12th century. Second to the last mga kaigsunan nga nakit-an. The Panag-Uricity treasure. It was discovered in 1949. The value, also priceless. Brothers Pavel Petko and Michael Dikov were digging for clay at a tile factory in that area. Ang ilang gikalot mga kaigsunan, kana lang lapok. Yuta lang. Common nga yuta nga himuon nga kanang salog mga kaigsunan. When one of them stumbled across what he thought was a strange whistle,
Further digging uncovered more objects, and when the brothers took their finds to the mayor's office, they found that they were made of gold. And there were a lot more where they came from. Actually, rather than being a whistle, the first thing they found turned out to be a ceremonial drinking horn. Mutingog mga kaigsunan to magay. Drinking horn man siya. Dating from the 4th century, there were also golden decanters, a kind of dish, and a vase, all of which were thought to have been used in religious rites. All in all, they found more than 13 pounds of solid gold carved into elaborate shapes and intricately decorated. Now, the 7th biggest treasure ever found, the Bactrian gold. Ang iyang value, mga kaigsunan, also priceless. The gold was found 1978, mga kaigsunan. Now, the treasure found at Tilia Tepe, which has become known as Bactrian gold, was recovered from 6 burial mounds. More than 20,000 gold ornaments were retrieved. The treasure was dated between the 1st century and came from the burial sites of nomadic prince and 5 women, probably the 5 wives of the king. What's particularly interesting about this hoard is that the treasures are so diverse. Ang uban, mga kaigsunan, gikan pa sa China, ang uban gikan sa India, ang uban gikan sa Greece, sa Middle East, mga kaigsunan, ang uban ng mga bulawan. The jewelry is elaborate, set with precious stones of all colors. Now, how about here in the Philippines? Doon na tayo daghang bulawan, mga kaigsunan. By the way, akong nahibawaan, mga kaigsunan, sabi ninyo, tagpila ang kilo sa bulawan? Tagpila. Ang kilo sa bulawan, mga kaigsunan, is 3.5 million pesos ang usa ka kilo. So, ang standard size, mga kaigsunan, nga naariha sa kanang ato ang bangko is 14.6 kilos ang usa ka gold bar, mga kaigsunan. Standard size na siya. So 14.6 kilos times 3.5 million, that's the value of 1 gold bar. It is very interesting to know about the facts with regards to gold deposit here in the Philippines, especially in gold mining industry. Now, here is the interesting facts about Philippine gold, mga kaigsunan. Gold deposits occur in about 73 provinces of the Philippines. Paracale and Baguio are the major districts that produce gold deposits, along with Masara, saning Masara, Masbate, and Surigao. In the year 2003, production of gold was about 37,800 kilograms. Datua des Pilipinas, mga kaigsunan, no? Titigyong datua sa Pilipinas. Agata is said to be a project that is highly mineralized. It is also the site for ongoing and historical gold mining. It is a fact that the Philippines rank as the world's second largest in gold reserves, worth an estimated 1.4 trillion in the mining sector, mga kaigsunan. In the year 2014, Philippines was only the world's 20th largest gold producer, producing about 40 tons of gold in every year.
Perting daghana sa Bulawan mga kaigsunan. Perting daghana sa Bulawan. So an expansion of the gold mining sector within the country will most certainly cause a rise in global ranks, as it has one of the richest untapped deposits on earth. Kanang natural nga Bulawan mga kaigsunan, kaluton pa man na siya. I-process pa man na siya. How about those big gold deposits, mga kaigsunan? Now, many of you are familiar of these two individuals na may daghang mga treasure hunter diri sa tuwan. Na idaghan mga kaigsunan, kailang hilig lang ba? No? Ang diri sa atong wala is General Yomoyuki Yamashita, and on the right, Prince Takeda. Okay? In the closing months of World War II, as American troops closed in, General Tomoyuki Yamashita of the Japanese Imperial Army committed the latest in a string of terrible war crimes. Together with him is Prince Takeda of the Japanese royal family. He helped General Yamashita devise and build the tunnels to hide the treasure. They called the operation Golden Lily. Nakadungog naman ng Golden Lily mga kaigsunan. Unsa man na siyang Golden Lily? Mao na siya ang ilahang pagpangtago sa daghan nga Bulawan from Malaysia, Indonesia, Burma, from China, all over the world mga kaigsunan. Ilaw untang dadon dito sa Japan. But Americans were coming, so balik sila diri sa Philippines, ilang gi taguan ang mga Bulawan, and they call it Golden Lily. Now, one of the tunnels mga kaigsunan is called Tunnel 8. It was in a huge tunnel complex dug by the Japanese at the Cagayan Valley in the Philippines. Inside the tunnel was treasures of a staggering proportion. Now, if you want to see those gold bars and gold deposits, mga kaigsunan, pwede nga inyong tanaw sa internet. Pwede daghanas Bulawan, mga kaigsunan. Pwede daghanas. You cannot imagine those gold diin to gikan mga kaigsunan. Labeled Tunnel 8, this was just one of 175 tunnels dotted around the Japanese-occupied islands of the Philippines. Unsa ilang gihimo mga kaigsunan? Ilang gitaguan ang tanan ng mga Bulawan in these 175 tunnels. Unya human nila gitaguan mga kaigsunan, ilang gibumbahan ang baba nining mga tunnel. Unya pagkaba mga kaigsunan natabunan, including those kanang Japanese army, those prisoners of war mga kaigsunan, ug unya ang kadtong mga civilian nga gigamit sa mga Japanese to bury that gold. And then you know what happened mga kaigsunan? Before Yamashita was arrested on September 2, few nights before he was arrested mga kaigsunan, together with Takeda, they managed to escape from one of the big tunnels in Cagayan Valley mga kaigsunan. Pagbutog yun sa tunnel mga kaigsunan, you know, Prince Takeda took the submarine going back to Japan, according to the story. And while Yamashita, few days after, he was arrested by the Americans. And he was hanged to death. Mga kaigsunan. Abi ninyo unsay nahitabo mga kaigsunan, daghan kaayos mga foreigner nanganhi na dinhi kay nangita ana nga mga gold deposit. Daghan po kayo mga Pilipino nga
Nabuslot na lang ang purol mga kaigsunan, sige pangita. Nya hangtod ron mga kaigsunan, triray ilahang nakitan ang sure wa pagyod. But you know, one man in the person of Rogelio Rojas, daghang nakailan nato ning Rogelio Rojas mga kaigsunan. In the decades that followed the war, this Mr. Rojas happened to be friend with a Japanese army. And he was given a map by that soldier in 1960s. After years of digging, he and his small band of men found a tunnel complex hidden behind the hospital in a mountain resort of Baguio. Ang ilang gihimo mga kaigsunan, ilang gilimpyuhan ang katong gamay nga baba. Unya ilang nakita nga, uy, tunnel man din eh. Daghan kayo mga booby trap mga kaigsunan, including landmine, dito sa tunnel. Abi ninyo sa ilang nakitaan mga kaigsunan, si Rogelio Rojas, a Filipino locksmith, after years of digging mga kaigsunan, nakakita mga kaigsunan, together with the crew, they found the spectacular treasure. A 1-ton solid gold Buddha and crate after crate of gold bars. More gold than men could possibly handle. Pero makakita ganita og gold mga kaigsunan, magproblema ta sa ibaligya. Sultihan ta lang mo daan. Munang makakita gani mo, panawag gyud mo semua. Kay magproblema gyud mo pagbaligya mga kaigsunan sa gold. Kay di man ka makabaligya og tagsa ka barita. Questionon ka mga kaigsunan, di man ka ning bulawan. Negosyante ra ka niya, naaga ning bulawan, diin man ka ani. Mamatay pa ta mga kaigsunan, kay tulison ta. No? Now, kini si Rogelio Rojas mga kaigsunan, nga nakakita ni ning Golden Buddha, he discovered nga kini di ang Buddha mga kaigsunan, ang iyahang ulo ana makuha. And inside the body of that Golden Buddha mga kaigsunan, daghan kayog mga precious stones dito, diamonds, and all kinds of precious stones mga kaigsunan. Biyaan ta na mga kaigsunan si Rogelio Rojas. Now I will tell you a story. A man hires land to cultivate. Niya po ilang tao mga kaigsunan, gusto niya nga abangan ang kanang yuta aron iyang himuong uma. Sa diha nga nagsigi na siya daro mga kaigsunan, kabantay sa iyang daro. Kanang lugar diho ang akong daruma sangko gyud. Sa siging balik-balik niya mga kaigsunan, sa kanang lugar na gyud nay bato diha. Kay nganong masangko man gyud ang saninganan na lipya no? Lipya sa daro. Nabawog mga kaigsunan. Pagkagabi iyang giadto, nagduda man siya. Pag-adto niya mga kaigsunan, kita niya, uy, pulawan. Iyang gitaguan mga kaigsunan, pero dili kayo sa sigurado. Pagkaugma, daro na po siya. Iyan lang itong gitimanan ang yuta nga kuan. Para iyang masiguro mga kaigsunan, iyang gitanaw nga kanang adlawan. Tanaw siya, walay tao.
Hinahinay siya og adto didto mga kaigsuonan sa katong iyang gitanaw anang pagkagabi. Uy, kita niya bulawan. Pagkakita niya sa bulawan mga kaigsuonan, iyang gikuha, gibalhin niya og lubong. Gibalhin niya og lubong. The next day, he went to the owner of the land. Senyor, kini mong yuta ba wa naman ginipulos? Di ta maka kuha na og kanang makaani og daghan. What if I will buy that land? Ingon ang tagiya, o ikaw, o interesado ka, pero taysa, kung sabi naa sa yuta nga di naman kahana siya mo abot, siya walang, kanang ganahan lang ko nga sa akong pagkapobre, doon ako'y akong kagalingon nga yuta. Iyang gipalit ang yuta mga kaigsunan. Pero sabi ninyo, nahibong ang mga silingan. Kay nagkagabi mga kaigsunan, lipay magintaw. Gibaligya ang ilang bisikleta, gibaligya mga kaigsunan ang ilang gamay nga butang, unya ang iyang anak, iyang padala dito sa layo nga dapit aron nga kanang mahimong katabang. He sold everything just to raise money. Iyang naangkon ang yuta. Iyang naangkon ang yuta. This is actually the story told by Jesus. The parable of the hidden treasure. Now the parable can be read in Matthew chapter 13 verse 44. Unsa may buti pasabot niining sambingay mga kaigsunan. This parable illustrates the value of the heavenly treasure and the effort that should be made to secure it. Usahay mga kaigsunan, kapoy kayo ta sa atong paningkamot, sa atong material nga pagkinabuhi, pero ang uban nga mga butang nga gikinahanglan nga maoy pinaka-importante kanang espirituhan ng mga kaigsunan ato lang gi-take for granted. The finder of the treasure in the field was ready to part with all that he had, ready to put forth untiring labor in order to secure the hidden riches. So the finder of heavenly treasure will count no labor too great and no sacrifice too dear in order to gain the treasures of truth. Kapoy ba ang sige og simba mga kaigsunan? Anhin mo og Miyerkules mga kaigsunan? Anhin mo og Biyernes? Pila ra ka buok ang niya dinhi? Is that the way we find treasure? Now, the treasure was hidden in the field. Anong gitaguan man mga kaigsunan didto gyud sa ilawom. Pwede ra man unta na bitayon mga kaigsunan. The treasures were hidden in the field in order for us to find. Aron atong pangitaon mga kaigsunan. Sama niining usa ka tawo. Tanan nga effort, tanan nga paningkamot iyang gihimo just to acquire the land because nasayod siya mga kaigsunan something deep inside the chest is valuable. The treasures of the gospel are said to be hidden.
the treasures of the gospel are said to be hidden. By those who are wise in their own estimation, who are puffed up by the teaching of vain philosophy, the beauty and power of mystery, of the plan of redemption are not perceived. Many have eyes, but they did not see. They have ears, but they did not hear. They have intellect. They discern not the hidden treasure. Speaking about worldly things, mga kaigsunan, we are equipped and we are well informed. Pero kini nga mga butang, kakawangan lamang, lumalabay lamang. Unsa importante mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo nga naa sa balaan nga kasulatan nga kung ato ning tun-an mga kaigsunan, atong tun-an ni siya, it will make us holy. It will guide us. This will guide us. Ang pulong sa Ginoo makahimo kanatong mapinagaon, mahigugmaon, mapailubon og tanan nga mga maayong buhat mga kaigsunan. Remember, sa dinhi si Hesukristo mga kaigsunan sa kalibutan, uhuman siya misaka dito sa langit, ang maayong balita alang ngadto sa mga katawhan sa Dios. Apan ilang gibalibaran, ang uban ilang gipangpatay, ang ubang mga mensahero, ang uban giBI, gilutos, ug unya ang maayong balita mga kaigsunan sa kingharian sa Dios miadto sa mga hintil. Kining atong pagpangalagad mga kaigsunan, kung dili nato ni tinud-on mga kaigsunan, maybe somebody will take our crown. Somebody will take our crown. And today, men are eagerly seeking for earthly treasure. Their minds are filled with selfish, ambitious thoughts for the sake of gaining worldly riches, honor, power. They place the maxims, traditions, and requirements of men above the requirements of God. From them, the treasures of His Word are hidden. Si Mrs. White, mga kaigsunan, nag-ingon ni ana sa matag sa kanato. In 2 Corinthians chapter 4, verses 3 and 4, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Apan kita ngani adinhi mga kaigsunan, we are but fortunate to have the gospel. Niya nato ang bililhon nga butang mga kaigsunan, more than the value of silver and gold, because that means eternal life mga kaigsunan. If our gospel be hid, it is hid for them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. In Psalms chapter 49, verses 6 to 8, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother. Bisan unsa ta kadato mga kaigsunan, ang atong higdaanan puno nato, baka nato sa kanang bulawan og salapi mga kaigsunan. Apan dili ka na makapalit sa kalag sa atong hinigugma nga igsoon. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For what is man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Magunahuna ta usahay mga kaigsunan nga tungod sa atong kadagaya o kahamugaway, wala na tayo laing gikinahanglan. Apan ang makaayo o nakanindot, kung kita adunay daghang kwarta, doon na pagyutay bulawan, unya naa pagyutay nag-alagad sa Ginoo, nagtabang ta sa iyang bulahaton,
everything will be fine, mga kaigsunan. After all, God gave you that gold, that silver, that wealth in order to help hasten His work. Aron nga mubalik na siya, mga kaigsunan, niini nga kalibutan, kay hangtod nga siya mubalik, mga kaigsunan, kining kalibutan na dili makabaton og kalinaw. Hangtod, mga kaigsunan, nga kanang siya mubalik nining kalibutan na ang iyang plano dili matuman, mga kaigsunan. Sama sa usa ka estudyante, nagtuon siya sa sinsya, nagtuon siya sa kanang mathematics, nagtuon sa lain-lain nga subject, mga kaigsunan, matago sa kanato, will study God's Word. Have your Bible, brethren. Of course, we have now the application sa mga cellphone, mga kaigsunan, but I would like to tell everyone why lain nga makapuli, mga kaigsunan, sa Biblia nga imong gunitan ug akong gunitan. In any place, diha sa atong balay, manglakaw ta sa atong pagsimba, walay lain nga makapuli, mga kaigsunan. Si Mrs. White, nagaingon siya, the Bible is God's great lesson book, His great educator. The foundation of all true science is contained in the Bible. Every branch of knowledge may be found by searching the Word of God. And above all else, it contains the science of all sciences, the science of salvation. The Bible is the mind of the unsearchable riches of Christ. Dinis kalibutan, mga kaigsunan, pwede nga wa tayo daghang kwarta, pwede nga wa tayo bulawan, wa tayo salapi. Importante, we have the Word of God. We have the Bible. We have the basic medium of instruction in order to obtain that everlasting life. Now, ni adin mga kaigsunan, pila ni siya? Brother Nelson, o kining 1,000 ako ihatag nimo, mudawat ka dili? Dawat di siya. Pero di lang ako ihatag. Og ako ning kumuton, mga kaigsunan. Brother Ganhinin, og ako ning ihatag ang kinumot nga 1,000, imong dawaton? Dawaton gihapon, pero di na ako ihatag. Okay? Human gikumot, mga kaigsunan, akong tumban. Ikaw, Brother Rico, kung ihatag ni mo ning hugaw nga kwarta, dawatin ni mo, dili? Dawatong gihapon. Pero dili na ako ihatag ninyong tulo. Ang akong point, mga kaigsunan mo, muabot ang kalisdanan sa atong kinabuhi. Muabot ang balatian. Muabot ang kamatayon, mga kaigsunan. But never exchange the value of God's Word. Hipusi, mga kaigsunan, diris kasing-kasing. Huwag makailog. Kay kana siya nga bili, mga kaigsunan, dili matusalain. Imura na ako atong tanan. Ang balahang kasulatan, nag-iingon, mga kaigsunan, the Word of God is to be our study. Christ is the truth. The Scriptures is the Spirit of Christ. The Scriptures need not be read by the dim light of tradition
or human speculation. Our salvation depends on the knowledge of the truth contained in the Scriptures. Ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, nagingon, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Mga kaigsunan, ang atong pagkinabuhi, kinahanglan balanse. Let's do our business, do your work, do your study, and above all, study God's Word. God bless us. Happy Sabbath. Lord, I care not for riches is our hymn of consecration. Shall we all rise? Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I will make sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its pages so fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? In the words wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, oh my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there on the page white and fair? In the book of thy kingdom, is my name written there? Oh, that beautiful city with its mansions of light, with its glorified kings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels
the God of peace make you holy in every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until that day when our Lord Jesus Christ comes again. And may the grace of our Lord Jesus Christ be with all of us. Amen. Saving grace with favor from the Lord above, winning grace that draws us to His heart of love. Wondrous grace that He should care for you and me. Boundless grace, so deep, so full, so rich and free. Redeeming grace, His pardon frees us from our sin. Transforming grace, His Spirit makes us new within. Triumphant grace, He comes and we shall see His face, and evermore proclaim God's words, this grace. Happy Sabbath, everyone.